ବାର ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଅମୃତିଆ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ନଟବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ, ଗୋପୂଜନ ଓ ଶେଷରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅମୃତିଆ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମଲ୍ଲିକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସୋଭିନ ପରିଡ଼ା, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁନୀଲ କୁମାର ଓଝା, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାଇ ବାନ୍ଧି ଦେବା ସ୍ନେହ ଡୋରି ଅଛି ଯେତେ ଭେଦ ଭାବ ଯିବାରେ ଭୁଲି, ଡୋରି ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଭାଇ ଭାଇ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ଚନ୍ଦନ, ଶୀତଳତା ଦେବ ଦଗ୍ଧ ପରାଣେ ଭରି, ଅଛି ଯେତେ ଭେଦ ଭାବ ଯିବାରେ ଭୁଲି, ଆସ ଭାଇ ବାନ୍ଧି ଦେବା ସ୍ନେହ ଡୋରି ଅଛି ଯେତେ ଭେଦ ଭାବ ଯିବାରେ ଭୁଲି, ଡୋରି ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଭାଇ ଭାଇ ହୃଦୟର ପ୍ରୀତି ଚନ୍ଦନ, ଶୀତଳତା ଦେବ ଦଗ୍ଧ ପରାଣେ ଭରି, ଅଛି ଯେତେ ଭେଦ ଭାବ ଯିବାରେ ଭୁଲି। श्री वृंदावन मल्लिक यही शिशु विद्या मंदिर अमृतियार उपसभापति और यही विद्या मंदिर 2007 मसीह स्थापित होती एजावत यार रेकर्ड बहुत बढ़िया अच्छी एवं प्रति कार्यक्रम गुड़िक बहुत सरस सुंदर एवं आकर्षणीय होता है। आज से एक पवित्र रक्षाबंधन उत्सव पालित होती आम उपस्थित रहीचु आम विद्यालय सभापति सह संपादक एवं आम अतिथि भाव में आनीलु आमर यही अमृतिया ग्रामर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक को और छोट छोट भाई भौणी मानक नहीं ये जो कार्यक्रम है गोपूजन है भूमि पूजन है एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम सब पालित है बहुत आकर्षणीय होती। ये एक पवित्र बंधन भाई भौणीर संपर्क एवं यही जो परंपरा कहीं क्यों जुगरू यही जितेबाला कि सबू विद्यालय बंद से यही शिशु विद्या मंदिर आज खोला रही है। ये परंपरा हिंदू धर्मर गोटे महान परंपरा यह पालन कराई आम समस्त गर्वित एवं जिते सब आसुंच गार्डियंस आउ कार्यकर्ता जिते सब अच्छा समस्ते आपको पालन कर बहुत बढ़िया परिचय नटवर महापात्र सरस्वती शिशु मंदिर सभापति। कार्यक्रम तो हूँ बर्तमान भारत वर्षर ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ये गोटे पालन उत्सव रक्षाबंधन उत्सव जो थी कि आमर सरकारी विद्यालय मानक बंद थे बेले ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आपको भाई भौणीर कौन संपर्क ये उत्सवटी पालन करुच्ची तेणु एथुरु निश्चित भाव समाज रे किछि प्रभाव रहिबो जो आमर वर्तमान समाज जो दलित अवस्थार अच्छी जो संपर्क छिन्न अवस्थार अच्छी ये बंधन तक किछि जोड़ी रखियो बोली तेणु विद्यालय या ए प्रकार उत्सव पालन करुच्ची समस्त सब उत्सव पालन करे किंतु या उपरे भी गुरुत्व दिया कहीं ना संपर्क बर्तमान समाजर भारी विक्षिप्त अवस्थार अच्छी तेणु ये भाई भौणी समाज सहित जो समस्त सहित केमती गोटे सुसंपर्क हम ये बंधन ये उत्सव से पालन करा अरुण कुमार जेना यही अमृतिया उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक कार्यक्रम उपस्थित मत आज बहुत भल लगे आज रक्षाबंधन आनुकूल्य जो आयोजन टी कार्यक्रम बहुत सरस एवं सुंदर हो पारी मुझे ए विद्यालय समस्त गुरुजी गुरुमा एवं कर्मकर्ता मान धन्यवाद देवी जाहो शिशु मंदिर साहाय्य जो सामाजिक क्षेत्र में ये जो सब आदर्श गुड़िकर परिप्रचार घटुची
ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ଯାଜପୁର କୋରେରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବଜ୍ରଶପଥ।